अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। मुनसिफ अमान एडवोकेट लाहौर से बोल रहा हूँ। और कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करने का, पसंद करने का, सुनने का, सुनाने का, ग्रुपों में भेजने का, फॉरवर्ड करने का आपको बहुत मैं मशकूर हूँ। आपके लिए वो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। तो दोस्तों, आपको एक वीडियो है जो मैं आपके सामने बनाना चाहता हूँ। कल एक वज़ीर ने फतवा जारी किया है, और वो वज़ीर वो है जिसने PIA का बेड़ा गर्क किया है और पूरे पाकिस्तान को उसमें बदनाम किया है। उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है, और उस वज़ीर का नाम है जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान, जिसने आपको पता है ना कि कहा था कि हमारे पास जाली पायलट हैं और वो सारे के सारे उनके पास नंबर 2 हैं। और ये इस तरह लोगों ने फिर पूरी दुनिया से हमारे जहाँ जहाँ पायलट काम कर रहे थे, जहाँ जहाँ जहाज़ जा रहे थे, अभी भी वहाँ पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं कि हम नहीं जा सकते। और इस वजह से इतनी जग हंसाई हुई थी कि मुझे पूरी दुनिया से फ़ोन आए थे कि सर जी ये कैसा वज़ीर हवाबाजी है। सिविल एविएशन का जो वज़ीर बनाया आपने ग़ुलाम सरवर ख़ान, और उसने फिर एक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब जहाज़ जो तबाह हुआ है ना, उस पायलट के पास जाली डिग्री थी, और उसके वालिदैन को दुखी किया, पूरी कौम को दुखी किया, और पूरी दुनिया से ऐसे हमें मैसेज आया कि और लोगों ने PIA के ऊपर पाबंदी लगा दी। यानी कि खसारे में जाना। यही फिर वो जावेद इकबाल की, आफ्ताब इकबाल की मुझे वो बात याद आ रही कि इमरान खान पाकिस्तान को लूटना चाहता तो लूट सकता था, लेकिन उसने बेहतर समझा कि वो पाकिस्तान को डुबो दे। तो इसने पाकिस्तान को डुबोया है ग़ुलाम सरवर ख़ान ने, जो पिंडी से MNA मुंतखब हुआ है। और ये इसने क्या कहा है, सुनो जी, कि जिन लोगों ने, पिछली हुकूमतों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ इशारा करके उसने कहा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है वो वाजिबुल कत्ल है। आप बताएं कि कोई आदमी ये फतवा दे सकता है? और इसके क्या नताइज निकलेंगे? कल को कोई बंदा किसी सियासतदान को मार देता है और वो कहता है कि जी मैंने तो ग़ुलाम सरवर ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, तो उसने कहा था कि ये वाजिबुल कत्ल हैं, तो मैंने कत्ल किया है। यानी कि इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी किसके ऊपर होगी? ये इतनी घटिया बात उसने की है कि कोई सेंसिबल बंदा ये सोच ही नहीं सकता। पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की कोशिश की है। जो इस तरह के इंतहा पसंद हैं उनको हल्ला शेरी और शाबाश दिए कि शाबाश, इनको ख़त्म कर दो, इनको मार दो, ये वाजिबुल कत्ल है। और टेबल पे ऐसे ऐसे करके उसने जनाब कितनी दफ़ा ये कहा है। इस तरह के लोग होते हैं, ये फतवा दे सकते हैं? मुझे बताएं। इसने लोगों को इंस्टिगेट किया है, प्रोवोक किया है, प्रोवोक, कि जनाब जाओ कत्ल करो पिछली हुकूमतों के वज़ीरों को और मुशीरों को और वज़ीर आज़मों को, और सब जो पिछली हुकूमतों में थे ना उनको कत्ल करो। और जब इसका खुलासा हमने इसकी हिस्ट्री निकाली तो ये पिछली हुकूमतों में ये खुद रहा है, ये सारी हुकूमतों में रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, वो काफ लीग की हो, वो मुशर्रफ की हो। तो फिर इसका अपने बारे में क्या ख्याल है? इसने तो कहा है ना कि सारी पिछली हुकूमतों के लोगों को कत्ल कर दो, वाजिबुल कत्ल है। यही मतलब है ना, वाजिबुल कत्ल का क्या मतलब है कि ये कत्ल करने के वाजिब हो गया कि इनको कत्ल करो। जैसे एक चीज़ फ़र्ज़ हो गई है ना कि नमाज पढ़ो, ये कहते हैं वाजिब हो गया कि इनको कत्ल करो, वो कत्ल वाजिबुल कत्ल है। बहुत घटिया बयान है इसका। PIA के जो इसने तबाह किया उससे भी ज़्यादा घटिया बयान है, और ये इसके ऊपर भी अपना फिट होता है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर
FIR کاٹی جائے کہ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ فتویٰ جو جاری کیا ہے نا، اس کے اوپر FIR کاٹی جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس کے اوپر FIR کاٹیں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے منسٹر رہے ہیں، ان میں سے کوئی کاٹیں، کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ جن پچھلی 2 حکومتوں نے لوٹا ہے وہ واجب القتل ہیں، تو وہ ڈائریکٹ تو ان کو انہوں نے کہا ہے ان کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف FIR درج کروائیں، غلام سرور خان کے خلاف FIR درج کروائیں۔ یہ ڈائریکٹ ہٹ ان کو ہوتی ہے۔ اگر 1-2 دن تک وہ نہیں کرتے تو پھر میں نے مشاورت کرنی ہے کہ بھئی اس کے اوپر ہم FIR کٹوائیں، اور اس کا نوٹس نہ عمران خان نے لیا ہے، کیونکہ وہ تو خود چاہتا ہے کہ جارحانہ گیم ہو، لوگ اس طرح کے بیان دیں، اس کو تو یہ پسند ہے بیان، جیسے شہباز گل بیان دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایک وزیر ہے، وزیر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اس بیان کا لوگ غلط مطلب لے سکتے ہیں۔ اب کوئی عالم دین فتویٰ کسی کے بارے میں جاری کرے تو اگلے جا کے قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی اسی طرح کا یہ سیاسی فتویٰ دیا ہے کہ جناب یہ سارے واجب القتل ہیں، اور اس میں خود یہ آتا ہے، یہ خود آتا ہے اس میں۔ اور کل کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہ اس کا دماغی معائنہ کرائیں کہ اس نے یہ کیسا بیان دیا ہے۔ یہ ملک میں انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ملک میں فساد پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ اس کے اوپر کیس ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، لیکن ایکشن کون لے گا بھائی؟ کیا میں چیف جسٹس کو کہوں کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لے؟ وہ لے گئے؟ وہ تو پہلے PIA کی وجہ سے پورے پاکستان کو اس نے بدنام کیا ہے، تو کیا اس کے اوپر کسی نے نوٹس لیے؟ کتنی تباہی مچائی ہے اس نے، پاکستان کی بدنامی کی ہے، اور اب اس نے فتویٰ جاری کر دی ہے۔ اس کے اپنے فتوے کے مطابق یہ بھی اس کی زد میں آتا ہے۔ اس کا ریکارڈ نکالو پچھلا، یہ پچھلی حکومتوں میں شامل رہا ہے۔ اب خود لوگ فیصلہ کریں کہ پہلے اس کو قتل کرنا ہے یا پہلے جس کو یہ کہہ رہا ہے ان کو قتل کرنا ہے۔ بہرحال یہ قانونی طریقے سے اس نے جرم کیا ہے، اور یہ اس کے اوپر FIR بنتی ہے، FIR ہونی چاہیے، اور پہلی FIR جو ہے اس کے اوپر وہ کرائیں جو اس وقت سابقہ وزیر مشیر ہیں۔ سابقہ حکومتوں 2 حکومتوں کے وزیر اور مشیر ہیں نا، وہ افیکٹو ہوئے ہیں، ان کو سب سے پہلے FIR کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی بھی پاکستانی شہری FIR کٹوا سکتا ہے۔ اس کے اوپر یہ جرم اس نے کیا ہے، یہ اس نے اوفینس کیا ہے، یہ اوفینس ہے اس کا۔ تھینک یو۔